Hai guys, kembali lagi di channel Hifni. Kali ini aku akan nunjukin paper squishy. Sanrio aku nih maaf kalau ada paper squishy Barbie. Yang pertama Cinnamoroll. Ini Slow Candy Soft. Yang kedua Hello Kitty. Ini Slow Candy Soft aku suka. Yang ketiga Kuromi. Ini lumayan slow, tapi soft. Yang keempat Malody. Lumayan slow. Yang kelima Pompom Purin. Ini slow banget, aku suka banget. Keenam Koropi. Ini nggak slow tapi soft. Yang ketujuh Besmaru. Ini enak dipencet. Yang terakhir Barbie, maaf kalau Barbie ikut di sini. Ini Slow Candy Soft aku suka banget. Bye-bye, jangan lupa like dan di subscribe. Terima kasih.